What's your name? Hi, I'm Jackie. Hi, how you doing? I'm Miss Jackie. Miss Jackie. Always rise, always shine. According to the deed of a godly mind. Never give up, never decline. Life is full of spice. You say what? Here. Coming to you live from downtown LA. Wait, hold on. My name is Mac D. Mac D. I'm severely handicapped. Oh man, what happened? I think everything's wonderful. Tell him like wow. Yes. You gotta give that those. How long you guys have been in downtown? Well, we've been here as long as we can make a little bit, you know what I'm saying? But if we're not making anything, we work for a little while. I feel like mine today. You take care, okay? Bye-bye. Hey, what's up there? Hey, Mike, you are cool, bro, but make it next time. Care, bye-bye. Take care. That's been a feeling in Indonesia, all over the world. There you go. That's the food. There you go, Mac D. Thank you, brother. He wanted Thank to you. interview you. Oh, He's yeah. going to interview. No. See. Yeah, he wanted to interview you. What do people think about America and Indonesia? They think it's They think- all sunshine and rainbows. That's why I gotta show this side too. All right, Indonesia, I love y'all. Gimana rasanya keliling di salah satu daerah yang memiliki tingkat probabilitas kriminal tertinggi? Gue sekarang ada di downtown. Di sini ada kemungkinan 1 dari 107 orang bisa menjadi korban kekerasan. Tempat di mana 1 dari 33 adalah korban pencurian dan 1 dari 26 menjadi korban kriminal secara garis besar. Jadi kalau kalian baru, channel ini membahas tentang Los Angeles, politiknya, budayanya, masyarakatnya, teman-teman perantau dari Indonesia, segala macamnya deh. Jadi duduknya manis. Nama gue Happy Virus dan kalian lagi nonton channelnya Anak LA cuy. Let's go. Yeah, yeah. It's Anak LA. Let's get started. With Yafi Virus, come explore Uncharted. Nah, kita sekarang ada di downtown LA dan sambil keliling di sini kita juga akan membahas dan membedah alasan kenapa downtown LA bisa menjadi seperti yang kalian akan tonton ini. Sama seperti di Indonesia, kita juga suka menyingkat-nyingkat di sini. Jadi downtown LA itu disingkatnya jadi DTLA atau DTLA, yang artinya ya downtown LA aja udah. Jadi pertama-tama downtown LA atau DTLA itu dibangun sebagai pusat perkantoran dan ekonomi di LA. Tapi karena sebagian besar dari mereka pulang setelah jam kerja, daerah ini jadi sepi dan menyeramkan ketika malam. Dan even beberapa teman-teman dari tunawisma yang gue pernah ngobrol dari daerah sini pun mereka bilang, being here at night, I wouldn't wish it on my worst enemy. Because it's not good. it's not good, huh? It's No, scary. man, it's And then not so- good. Seperti yang kalian bisa lihat di downtown LA ini udah dibangun dari tahun lama. Makanya banyak sekali peninggalan-peninggalan gedung-gedung yang bisa melambangkan kiranya kapan gedung-gedung ini dibuat. Salah satu contohnya adalah gedung di sana tuh, namanya Clifton's. Ya kan, itu adalah bar yang dibuat seperti tulisannya 1932. Itu sekarang menjadi salah satu bar yang unik dan bertematik. Kenapa? Karena setiap lantai itu memiliki tema berbeda. Kalian bisa lihat sendiri fotonya. Tapi ya itulah gedungnya, Clifton's, salah satu tempat paling bersejarah. Nah, berbeda dengan persepsi orang luar, downtown LA itu bukan menjadi pusat turisme, apalagi untuk warga lokal yang justru cenderung lebih menghindari wilayah ini. Nanti akan kita bahas alasannya, oke? Cuman salah satu faktor terbesar adalah COVID kemarin, dimana orang-orang harus kerja dari rumah. Jadi ini makin kosong, dan ini kalau udah kosong, itu bener-bener wah, nggak direkomen banget ya untuk jalan-jalan di sini. Dan tentunya salah satu faktor terbesar lainnya adalah adanya pemukiman Skid Row, atau benar-benar udah kayak Zombieland kalau buat orang-orang yang kurang familiar, di mana banyak teman-teman tunawisma yang berkumpul di situ dan banyak terjadi transaksi obat-obatan. Yang naik mobil aja tuh suka was-was, apalagi kalau jalan kaki sih namanya lo nyari mati. Seserem-seremnya downtown, tapi tetap aja ada Apple Store official di sini. Kalian bisa lihat seberapa sepinya atau seberapa matinya downtown, at least di daerah sini yang barusan kita lewatin. Ada Apple Store, terus ada Urban Outfitters, which is tempat belanja untuk baju-baju yang lumayan hits. Itu yang membuat orang nggak mau kesini, karena kalau makin sepi, makin serem,
Sedangkan kalau nggak ada yang mulai, ya nggak ada yang datang. Dan sekedar informasi saja, downtown itu bisa terbagi lagi menjadi beberapa daerah. Salah satunya ada Arts District, Fashion District, Banking Center, Theater District, Toy District, sama tempat yang kita sedang ada sekarang, which is Jewelry District atau daerah distrik perhiasan, dimana benar-benar isinya ngejual cincin segala macem deh. Nah, terus di depan kita ini ada Orpheum, which is masih menjadi salah satu staple tempat konser di LA. Gue bisa liatin sama kalian dari seberang ya, Orpheum. Padahal sekitarnya lo lihat mati semua, dude. Ini gedung, satu gedung tutup, lo lihat nggak? Mau buka bisnis di sini juga gue rasa bukan sebuah ide yang bagus. Ya, downtown itu ada sekitar 5,48 square miles atau 15,1 km persegi. Jadi lumayan. Makanya banyak sekali daerah yang tadi gue sebutkan. Itu cuma beberapa. Karena LA itu ya downtownnya sendiri lumayan besar kok. Dan ada beberapa daerah yang aman, tapi lebih banyak daerah yang tidak aman. Nah, populasi di sini gue nggak hafal nih, harus lihat catatan ya. Ada sekitar 85.000. 52% diantaranya itu orang bule. Asianya ada 20%, Latino atau Hispanic 17%, dan 6,2% itu orang-orang kulit hitam. Jadi sebenarnya ada sedikit mengejutkan juga buat daerah yang bisa dibilang nggak terlalu aman, malah nggak aman sama sekali. Orang bule banyak yang memutuskan untuk tinggal daerah sini. Terus lo lihat nggak tuh gangnya sana? Gue sih nggak mau banget jalan ke sana. Nah, ini masuk ke gang di downtown. Gue nggak tahu ada isinya seperti apa. Cuman kalau di film-film ini tempatnya kriminal, tempatnya orang ditusuk, dijedor, transaksi AIUEO. Wah, nggak banget dah. Kita lihat aja kiri kanan, guys. Dan mungkin ini bukan informasi yang penting, tapi salah satu sebab kenapa gue ada di downtown sekarang itu gue barusan mampir ke distrik perhiasan karena gue harus benerin cincin kawin gue sama bini gue yang udah sempat lecet-lecet. Dan di sini bener ini cuma $8 tadi. Sedangkan kalau di daerah gue deket-deket Santa Monica, poles cincin itu bisa $30 satu ring, satu cincin, lo bayangin aja. Oke, kita masih di gangnya nih guys, udah dicoret-coret. Ini kalau malam sih gue nggak berani banget sih masuk-masuk daerah sini ya. So far sih kelihatannya kalau dilihat di jalan bukan gang yang paling kotor yang pernah gue lewati di LA. Dan mungkin apa karena ada pintu-pintu ini nih yang kelihatannya teratur, bersih dan berkorden, yang membuat gue berpikir bahwa ini sebenarnya tempat tinggal orang. Yang mungkin jadi sebabnya kenapa gang ini nggak terlalu kotor. Nah, kalau ini kotor sini, aduh, sampah. Jadi tentunya Los Angeles sama seperti kota-kota lainnya, mau Jakarta, mau Malang, Jogja, Bali, di Indonesia, di New York, segala macam, ada namanya daerah yang kotor, yang kumuh, tapi ada juga daerah yang tentunya tertata dan mewah. Dan ini salah satu yang bikin gua rada heran, kenapa mereka masih terus membangun gedung-gedung pencakar langit ini. Padahal statistik menunjukkan bahwa warga lokal itu cenderung nggak mau untuk tinggal di kawasan downtown. Ini kita sudah beberapa menit jalan dan kalian bisa lihat trotoar sepi. Selain mereka memang di sini itu bukan budaya jalan, tapi untuk downtown LA ini sangat sepi. Walaupun misalnya kalian lihat di sebelah kiri sana itu pemukiman apartemen yang lumayan mahal dan kelihatannya bagus. Ya udah, mereka sekedar tinggal di sini mungkin karena kuliahnya atau kerjaannya daerah sini, tapi mereka nggak keluar. Ini sore-sore hari ada pedagang di depan, tempat makan banyak, tapi nggak ada yang jalan kaki. Sepi banget.
Semisalnya setelah melihat video ini lo masih tertarik untuk tinggal di downtown, gue kasih tahu nih, harga rata-rata untuk sewa apartemen satu kamar di sini adalah 2.800 per bulan. Sedangkan rata-rata di LA secara garis besar itu 2.700. Yang artinya mereka mau di downtown pun yang udah rada gimana itu harganya masih sedikit di atas rata-rata. Which is why kalau disuruh milih, ngapain gue tinggal di daerah yang bahaya? Mendingan gue tinggal di daerah yang bagusan dikit. Masih mahal pula harganya. Dan kalian udah lihat tadi segimana kondisinya. Seperti yang kalian bisa lihat di depan ini, orang-orang nungguin bis. Karena memang seperti yang tadi kita udah bilang juga, sebagian besar orang-orang yang ada di downtown yang kalian lihat ini itu nggak tinggal atau stay di sini, melainkan mereka hanya menghabiskan waktunya untuk kerja. Makanya lagi pada nunggu nih, karena udah mulai sore. Mereka juga pengen buru-buru cabut dari daerah sini guys. Karena udah malam seperti yang tadi gue bilang, itu berbahaya banget daerah sini. Untuk sedikit gambaran aja deh, seberapa bahayanya atau orang lokal itu sering malas banget kesini adalah setiap kota di Amerika seperti yang kalian tahu, contohnya kayak New York, Boston itu ada namanya New York Marathon, Boston Marathon. Tapi LA Marathon itu memilih untuk tidak melewati kawasan downtown. Kalau lihat rutenya, tuh jauh dari downtown. Dan kalau kalian melihat banyak orang yang terkapar di pinggiran kayak di sebelah kanan ini, itu bukan karena mereka tunawisma doang, tapi tunawisma yang disebabkan oleh mereka sendiri yang kecanduan oleh obat-obatan. Jadi sedikit tips aja nih buat teman-teman yang mau main ke Los Angeles, terus mendapatkan harga hotel yang murah. Secara di downtown itu harga hotel penginapan semalam itu bisa dimulai dari $43 per malamnya. Yes, itu murah, tapi kalian harus mikir dua kali kenapa murah. Dan semoga video ini bisa membantu. Nih kalau kalian lihat tuh, dicoret-coret. Kalau malam berarti kan ketahuan kalau malam tuh nggak ada polisi, nggak ada satpam, nggak ada segala macam. Dan ini ada yang lagi bersihin. Wah. Hey man, quick question. How often do you have to clean this thing? Whenever it gets hit. How often is that? Like every 2 days. Every 2 days? If anything, yeah. Wow, that's crazy. 2 days, yeah. We're gonna paint. I'll paint it today, and then maybe by tonight, you know. Probably get Tonight be up again, tagged tagged again? Mhm. Damn. It keeps us busy, you know. Yeah, that's true. Keep you the job. Alright, thank you man. Yeah, you're welcome. Have a good one. You too. Lo denger sendiri barusan omongan dari orang yang bersihin tadi. Dia bilang 2 hari. Itu udah maksimum banget. Pasti langsung balik lagi dapat kerjaan. Gila lo, dia bilang ini barusan gue bersihin, nanti malam juga udah ada yang nyoret-nyoret lagi. Pada satu sisi itu menunjukkan seberapa negatifnya daerah sini. Tapi tadi dia juga membilang sesuatu yang menurut gue lumayan positif. Yang dia bilang, ya at least kalau ada kayak gini berarti gue akan terus punya kerjaan. Perspektif yang menarik. Dan kalau ngomong-ngomong soal kerjaan, tadi gue sempat nge-google sedikit tentang kira-kira di kawasan downtown ini ada berapa banyak kerjaan. Dan jawabannya adalah mungkin mengejutkan kalian, which is ada 500.000 jumlah kerjaan yang ada di kawasan downtownnya sendiri aja. Jadi kalau buat dari kalian yang mikir, bang loker bang, ada loker nggak bang? Barusan gue kasih statistik, cuman di downtown LA nya aja ada 500.000. Masa lo nggak bisa dapat kerjaan? 500.000 pekerjaan di downtown doang. Ini kita sudah mulai memasuki kawasan yang namanya Fashion District. Ini terlihat sedikit lebih bersih, tapi tetap aja di beberapa toko masih dicoret-coret. Seperti di depan ini Nice Kicks, di kacanya dicoret-coret parah, tapi nggak ada tanda-tanda dijebol. Wah, ini baru gue bilang daerah rada bersih sedikit. Sekarang lagi ada yang syuting nampaknya ternyata. Jadi ini harus kita lewati dulu kayaknya. Wow, perlengkapan syuting level LA nih, level Hollywood. Mungkin, nggak tahu sih. You are so lucky that Verve. you're outside. Oh, di Verve. Tempat kopi hits memang.
Jadi wajar lah mereka menggunakan ini untuk tempat syuting. I asked her. Kalau dari yang kalian bisa lihat di depan, ini ada gabungan antara gedung-gedung lama seperti yang ini dan gedung baru seperti kedua ini. Dan itu juga menunjukkan bahwa downtown Los Angeles itu sempat memiliki yang namanya masa keemasan atau golden era, which is pada tahun 1920-an. Nah, ngomong-ngomong soal masa keemasan, downtown LA yang dulunya menjadi pusat, itu salah satu sebabnya adalah karena pada saat itu, percaya atau tidak percaya, Los Angeles memiliki jalur kereta terpanjang di dunia, apalagi di Amerika, yang notabene sempat mengalahkan New York. Yang kita tahu jalur subway-nya itu kemana-mana belibet dan segala macem. Tapi pada zaman dulu LA lah yang mempunyai jalur kereta terpanjang. Terus salah satu penyebab penurunannya tingkat popularitas downtown LA ini adalah ketika tahun 1960-an atau ketika zaman industri otomotif itu lagi naik, pemerintah justru menggunakan dananya untuk membangun tol, membangun freeway yang menyambungkan downtown LA ke daerah-daerah pemukiman sekitarnya. Otomatis orang akhirnya memilih pelan-pelan untuk beli mobil karena aksesnya udah bisa dijangkau, bukan cuma dari kereta. Nah, karena itu akhirnya keretanya dulu di tengah-tengah sini tuh ada kereta, ada segala macam, ada cable car kayak di San Francisco. Tapi karena orang-orang lebih memilih untuk mendingan gue naik mobil sendiri aja, aksesnya udah gampang kok. Akhirnya kereta itu hilang dan Los Angeles jadilah kota yang penuh dengan mobil. Terus di seberang sana tuh kelihatan ada namanya food hall, which is kayak kantin atau kayak food court gitu ya kalau bahasa Indonesianya. Tapi sepi cuy, sepi, sedih banget ya. Berarti bener-bener berat banget sih kalau mau buka bisnis di sini tuh. Nah, ini salah satu peninggalan gedung-gedung di sini. Kalian bisa lihat tuh tulisannya Los Angeles Stock Exchange. Sekarang ini tuh jadi klub guys di dalamnya. Kalau malam ini bener-bener wah gokil, lit banget deh pokoknya. Jadi walaupun di downtown LA itu banyak sekali atraksi untuk warga lokal seperti Crypto.com, tempat Lakers bermain, dan Clippers juga, Walt Disney Concert Hall, Art District, Little Tokyo, Chinatown, Grand Central Market, The Last Bookstore, dan lain-lainnya lagi, tetap orang LA itu kalau nggak harus ke sana atau kalau nggak ada sebab yang penting, jarang sekali gue mendengar warga lokal bilang, weekend main ke downtown yuk. Itu hampir nggak ada sama sekali. Kalian jangan salah sangka, walaupun tempat-tempat begini, itu harga rumah di sini, harga mediannya itu sekitar $650.000. Sedangkan di LA secara garis besar mediannya itu $1 juta. Ini juga salah satu tempat paling bersejarah, gedung di sebelah kanan kita ini, Hotel Alexandria. Kalian bisa Google sendiri seberapa bersejarahnya Hotel Alexandria ini. Dan sekarang mereka bisa menjadi bagian tempat orang-orang tinggal. Nah, jadi di sini tuh ada sebuah website yang memberikan penilaian untuk setiap daerah di Amerika. Downtown LA setelah gue riset itu mendapat nilai F. Bukan sesuatu yang mengejutkan tentunya, karena tingkat kriminalitas yang tinggi, pengedaran obat-obatan terlarang, dan juga banyaknya jumlah teman-teman yang tunawisma atau homeless. Jadi semua itu di-combine, downtown LA mendapat nilai F dari sisi statistik dari website yang sama yang gue dapatkan. Kemungkinan lo menjadi korban itu adalah satu dari 107 orang. Kemungkinannya lo bisa menjadi korban kekerasan. 1 dari 33 orang lo menjadi korban pencurian. Dan 1 dari 26
itu lo menjadi korban kriminal apapun itu. Dan lo ngeliat aja nih ada orang-orang yang tertidur kayak di sebelah kiri ini. Sangat kasihan banget ngeliatnya, tapi mau gimana lagi. Orang-orang yang tunawisma itu kebanyakan mereka kecanduan. Makanya kehilangan duit, kehilangan masa depan, kehilangan dirinya mereka sendiri. Nyebrang sembarangan. Oh, ini banyak nih pakai gini nih, seru banget. Wih, gila GTA fix. Cuman satu yang pengen gue tunjukin sama kalian adalah ini nih di depan kita persis. Ditaruhin kotak kayak gardu gitu, dan ada kamera yang melihat ke banyak sisi. Tandanya apa? Di titik ini sendiri itu sangat tidak aman. Lo lihat nggak tuh ada berapa kamera? Ada 1, 2, 3, 4 CCTV yang ditaruh bener-bener di sini. Ini ada kamera juga 5, 6, banyak banget deh. Mana ada ambulan lagi. Jangan nyebrang dulu ya, tunggu lewat dulu. Ini udah ambulan kedua kali. Kemana dia? Siapa yang manggil? Kok tiba-tiba ambulannya berhenti di sini? You say what? Here. Wait, hold on. Right? Live downtown Lemonade, MacD. You can Google my video, MacD right here, because me and my family is homeless. So let's get it rolling. They call all day. They love you real. You can love my life. Let's get wine, good and spice. Wine, dine, shrimp and rice. Always Okay. nice. Come on, server, ain't nothing wrong. Y'all got it going on. And I love life. Peace and love, baby. Peace and love, my man. Yeah. What's your name again? My name is MacD. MacD. I'm severely handicapped. Oh man, what happened? Really handicapped. Oh, I can't bengkak walk guys. right now. Okay. I'm in so much pain. Me and my kids are living sometime in the tent. My grandkids are the shelter. Uh-huh. I have no money right now. It's my birthday. I'm 60 years old. It's your birthday. Happy birthday, brother. And hopefully I make about $5 or $6 today. I've been here for hours and maybe not one dime. And if You really know help what? me out, me and my kids, man, it'd be a blessing. For sure, brother. Here, actually, here. I don't have a lot, but I can give you $10. Happy birthday. This wonderful man just helped me. Huh? I said, you just helped me. Yeah, I try, bro. I just had my birthday, so we both are Virgos, you know? Thank you, brother. No, you don't have to do that. Can you tell me a little bit about yourself? I'm 60 years old. 60? From a very well-educated family. Mm-hmm. I'm from a drug cartel family too on my mother's side. On my father's side, LAPD officers and educated people. I managed the third biggest job in the world for 15 years as the manager of Home Depot, and then the crack. Oh, man. Crack addiction, the pandemic. You know, cause look, crack thing paradise. Yeah. It ain't nothing nice. You better think twice, pay the price, screw your life. Right. Wake up, listen here. I'm being sincere. Smoked out fear, tears, wasted years, chaos, confusion, disarray. Try and get a hit every day, anyway. The slave to a drug, paid the price for a dub. Deranged, crack cocaine, destruction, way out things. Look, way out things. Smoked insane, crack afflicted, home evicted, pipe hit lit, looking for a dick, crack being trick, a bondage, straight enslaved, smoke crave, backslide relapse, well, perhaps. Unstable in the mind, sipping on wine, crack recline, wasted time, gone, without a home, creeping with a pipe on the road, all alone, smoking crack desire, it'll take you higher. Nonsense, I must admit. Trying to get a hit, trying to get lit on strawberry dip. Stealing, illin, pipe filling, pipe drilling, petty death stalk, crack walk, like a hawk, crack stop. Hungry, starving, looking sad. No cash, making the dash, taking chances, pipe romancing, strawberry dancing, prancing,
enhancers. Looking for a chip on the hotel floor, the hotel hole. Corrupt, ruin, bury, screwing. What you doing? Gone, crack being hype, up all night, trying to get a flight, crack the lights. Lost dreams, crack cuisine, looking dean, need by zing spark. After dark, sucked in face, such disgrace. Creepy, creepy, lost the way. Lack of faith. Right on, man. Now, tweaking, hallucination, paranoid instigation, heart bumpers. That's crack being paradise right there for you, kids. Hey, thank you, thank you. If you think about trying crack, I just gave you the facts of that lifestyle. Oh, that was deep, man. That was Man, deep. I'm gonna have to Skid Row. dissect that. Skid Row, man. Slow tour. I can't do it by myself. Yeah, see, if Michael wouldn't mess around. I know, I wouldn't, yeah. I'm the king of Skid Row. Yeah, cause it got, you know. I don't want to. Exactly. You know, but you can walk past some of the. I'm gonna tell you where you can go. Down 4th Street, past Homeless Healthcare Center. You ought to see how them Down there, huh? Yeah, cause they're your peers. Right. Right there. Go down 4th. Mm-hmm. And they interview them. You should see it, man. It is a disaster. I know it is. Right there, 4th and town. Yep. You know. I know where it is. Yeah. All right there, man. On that crystal meth. That is the problem, huh? Yeah. Homeless healthcare. This is what I'm doing. I just did one. Oh, he did. He did rap. He did rap. What's your name? Hi, I'm Jackie. Yeah. Hi, how you doing? I'm Miss Jackie. Miss Jackie. Okay, no, he rapped for me, all right. The highs and lows Skid Row. Sometimes you gotta go low to get high. Ooh. Yeah. That's what you call it. Yeah. I'm writing the book right now. I've been writing it for years, huh? Yeah, we've been doing it for years. We've been down here for 30 years. 30 years. I've been down here way before he got Yeah, here. before me. She raised me. Yeah. My first year here in my life. Right there, the hotel right there. Yeah, right there. What hotel is that one? That's Cecil. Oh, that's Cecil. Yeah. Yeah, I gotta go there. The ghosts Now and stuff? it's like Section 8 and all that. Yeah. Back in Right. the day, But people come all over the world these to hotels do people something come all over the world to the Cecil. Something going on with about the ghosts or something. Yep. Oh, there's ghosts in all these hotels, but the experience ain't bothering me. But- I'm Jamaican, so I already know. I already know. They're just so. Yeah. Yeah, because Cecil is historical. Is it your first No, time on but Skid it's Row? not as historical as in Alexandria. Is this your first time? That's right. That's right. You're right. And the Frontier. The Yep, Rosin yep, Loft, yep, yep. Because that was the first, like, the Tower of Inferno. The Frontier, the Rosin Loft used to have a skyway like this that went from one side of the Rosin to the other. But when they had the fire happen, people had to jump. And that's why they said people always jumping out the windows because the spirits was making them do it. Though. Oh man. Yeah, because it was on fire. Because of fire. Because of the fire. Is this your Right. first time on Skid Row? No. What is this documentary? It's just for I'm doing it for my YouTube. It's streaming. Kind of. Yeah. Okay, yeah. It's not for people here. For Indonesia, where I'm from. Show them what America ain't all that it's Yeah, the real America. You know what I mean? Yeah, it ain't all that it's chalked up to be. What? The land of milk and honey. Yeah. Land of the free. Yeah, where ain't nothing free in America. Home of the brave. No. The Indians they stole it from. Exactly. That's what you met so far? I think so. How many people I have you met got a so lot far? to say about No, so far I only it. got It's all 2. in my book. Because I gotta head out soon because You're gonna be doing this all week? my parking is expiring. You want some fries? Yeah. I might have a little bit. All right. I might. You want some fries? I get some tater tots. No, I actually want to get some stuff for the house. I want to get me some neck bones and some black eyed peas. I want $2. Oh, you want Ain't $2? no- Let me see that. I'll give you some Oh, tater okay. tots. No, don't worry about it. How did you get to that point from 30 years ago? The crack epidemic hit us just like the meth hit this generation now. It just hit us, man. It hit us. It slammed us. It just ripped us apart, man. Just like the movie New Jack City, Scarface. Yep. You know, There was those are everywhere, real huh? true- There was true- everywhere, huh? That's true stuff. Compton. Stay out of Compton, man. NWA. Where were you at? Where were you at back then? Yeah. Compton. I'm Compton? from Compton. Compton's finest. Compton's finest. That's Yeah. right. That's that generation. The 80s. It was the rip you apart activity,
that has no mercy. I put it in the song, Crack Being Paradise. If somebody asks, like, Man. what's the best way to go about it? Like, what are you doing to better yourself? Well, crack is so deceiving. It's a battle between you and crack. See, if he got crack gonna win, the spirit of crack gonna win, or are you gonna win? Yeah. It has no mercy. You don't care about your rent money. You don't care about your leg. You don't care about your parking ticket. Your nothing. Nah. You know, crack ain't telling you, wait a minute, you know you gotta pay your rent. Crack ain't telling you that. Crack is just laughing at you, ripping, and it's just devastating. And right now, the crystal meth and the fentanyl have killed over 200 of my friends within 24 months. Damn. Fentanyl. Once you hit fentanyl, in 30 seconds you're dead. 30 seconds you're out. So let somebody come revive you. Yep. So we got that crisis going on. It was the riot. It was the pandemic. It was the corona crisis. It was the riot. It was the fentanyl. It was just all these strongholds of humanity. And right here in America. Come here. There you go. That's the food. There you go, Mac D. Thank you, brother. He wanted Thank to you, interview man. He's doing an No, interview. no. See. Yeah, he wanted to interview you. Oke, alhamdulillah banget gue masih dikasih rezeki sama kalian bisa nonton, jadi bisa sedikit menghasilkan yang akhirnya gue bisa memberikan makanan ke mereka. Bye. Thank you, enjoy the drink. Nyebrang dulu. Oh my God. Mac Oh my D. God. You're the winner. Jadi tadi alhamdulillah gue udah senang banget akhirnya bisa beli makan si Mac D. Namanya Mac MACD. Terus ternyata dia orang sini dan dia udah jadi homeless selama 30 tahun dan dia tadi sudah menceritakan bahwa penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang membuat dia menjadi berada di posisi sekarang. Yeah, come on, you can walk with me. You want me to record me? Okay. I know we're walking slow. Yeah. You can film me. Say, look at this man. Yeah, jadi ankle dia- messed up in the car accident. Jadi dia cedera, guys. So what happened? Head-on collision, 100 miles per hour. With a car? Yeah. Fuck. Jadi dia kecelakaan mobil sampai kakinya Yeah. sekarang cedera kayak gitu. So Yeah, teeth knocked out. Ankle. so did you go to the hospital or something? Yeah. Did you have to pay? We on the county general relief pays us $291 a month in food stamps for free, Oke. and $200 guys. and $221 in cash, And $221 in cash. and 90% of that stuff money goes to the dope dealers. Oh, karena mereka I'll beliin say- obat-obatan. Yeah, homeless people are addicts. Hmm. Yeah. Here's some other good for here. Can we record you? Absolutely, but I Get your interview. What's up, man? How you doing? The thing I'm not sure is the No, best. this is live. You're worldwide. We do a documentary on skid. I think everything's wonderful. Tell 'em. and you just Tell 'em like- wow. Yes. Man, You gotta give that those. How long you guys have been in downtown? Well, we've been here as long as we can make a little bit, you know what I'm saying? But if we're not making anything, we work for a little while and come back and do it again. All right. Alright, Take All right, care. man. Take care. Bye-bye. Take care. that's been a feeling in Indonesia, all over the world. Boy, I'm not gonna lie to you because I don't feel like lying today. You take care, okay? Bye-bye. Hey, what's up there? Hey, Mike, you are cool, bro, but make it pay next time, okay? Take care, buddy. All right. What do people think about America and Indonesia? They think it's They think- all sunshine and rainbows. That's why I gotta show this side too. So thanks to you, Mac D. Yeah. Thanks for everything that They you. think we got it all made here. I know they do. They think I'm like living I mean, like a royalty. It's rich. I mean, it's what we have, man. But I try to- It's a mess. But I try to share some positivity, positive Yeah. vibe. You staying positive? Yeah. Yeah. Can you I'm 60. can you tell the people on your birthday something positive? Okay. Always rise, always shine. According to the deed of a godly mind. Never give up, never decline. Life is full of spice. Get out there, do your thing. Wake God's spirit and lots of game, but handle yours. Okay, handle yours. Nothing to it but do it. Like God said, go to it. But keep
your head to the sky. Hey, always excel for the best. Never get trapped in thinking less. Life is short as it is. Got a little life, expect the kids. Teach them right, day and night. To godly heights. And fly like an eagle to the sea. Fly like an eagle, and God spirit carry me. Wow, gokil. Okay, thank you so much, Magdi. I gotta head on back. All right, Indonesia, I love y'all. You take care. I'll catch you around, ya, Magdi. Alright, Magdi. Tadi kan kita udah sempat ngobrol sama Magdi, itu sama tadi ibu-ibu yang dari Jamaika. Itu mereka hanya 2 dari 4.402 jumlah penduduk downtown LA yang tunawisma. Kalau di LA-nya sendiri, ini ada catatan gua. Dan kalian juga bisa ngelihat nih, satu ada di bawah gua, bener di pinggir jalan kayak gitu. Kasian banget sebenarnya ngelihatnya, dan pemerintah nggak bisa terlalu ngapa-ngapain karena jumlah di kota ini homelessnya itu ada 45.252. Apalagi sekarang yang udah zamannya election atau udah mulai mau pemilu, pemerintah setempat itu tentunya pengen mencari suara. Dan salah satu yang program yang paling populer yang selalu ingin dijanjikan oleh pemerintah atau calon-calon legislatif lokal di LA ini adalah menjanjikan kehidupan yang lebih baik di downtown, program-program yang jauh lebih baik. Doanya tentunya sebagai warga Los Angeles itu agar Los Angeles bisa menjadi lebih baik, tempat yang lebih layak untuk ditinggalin, jumlah homeless berkurang, bukan berkurang doang tapi mereka diobatin. Kayak tadi Magdi tadi, dia udah bisa nge-rap, bisa musik, terus yang perempuan tadi nulis buku. Sebenarnya sisi positifnya banyak di sini. Cuman gimana kita sebagai masyarakat dan pemerintah sekitar bisa bekerja sama agar kita mempunyai masa depan yang lebih baik. Gitu. Jadi semoga episode kali ini sangat membantu, membuka mata kalian, semoga bisa belajar, semoga kalian bisa stay positif. Jangan lupa minum air putih tentunya, dan as always guys, be nice to one another. Nama gue Yafi Virus, and I will see you next time. Yeah. Happy birthday. Thank you, brother. Virgo, we both Virgo. Bye. Indonesia, I love y'all.